சின்னக்கானல் நேதாஜி காலனியில் இளம்பெண் தற்கொலை செய்து கொண்ட சம்பவத்தில் இளம்பெண்ணின் கணவனை காவலர்கள் கைது செய்தனர். குண்டுமலை டிவிஷன் நேதாஜி காலனியை சேர்ந்த ராஜு முருகன் தான் கைது செய்யப்பட்டது. ஜனவரி 27 சின்னக்கானல் குண்டுமலை டிவிஷனை சேர்ந்த கௌசல்யா தற்கொலை செய்தது. சம்பவத்தை தொடர்ந்து காவலர்கள் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை தொடங்கினர். திருமணமான 3 வருடம் கடந்த தம்பதிகள் தான் ராஜுவும் கௌசல்யாவும். கடந்த சில தினங்களாக குடும்ப பிரச்சனை இருந்து வந்ததாக காவலர்கள் தெரிவித்தனர். கணவர் உடலளவிலும் மனதளவிலும் தாக்கியதே தற்கொலைக்கு காரணம் என்றும் தெரிய வந்துள்ளது. சம்பவத்தை தொடர்ந்து நடத்தப்பட்ட விசாரணையிலும் பிரேத பரிசோதனை ரிப்போர்ட்டிலும் கௌசல்யா உடலளவில் பாதிக்கப்பட்டிருந்ததாக தெரிய வந்தது. இதோடு രാജമുരുകனுக்கு എതിരാக சட்ட നടപടികൾ എടുക്കപ്പെട്ടதாக മൂന്നാർ ഡിവൈഎസ്പി ആർ ചന്ദ്രകുമാർ தெரிவித்தார். നമുക്ക് ഈ പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിൽ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ അതൊരു ശാരീരികമായും മാനസികമായും പീഡിപ്പിച്ച ഒരു കേസായിട്ട് ബോധ്യപ്പെട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് ആ മരിച്ച സ്ത്രീയുടെ ഭർത്താവിനെ ഇന്ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്തതാണ്. പെൺകുട്ടിയുടെ ബന്ധുക്കളുടെ ഫസ്റ്റിലെ ഈ കേസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന തന്നെ ഈ ഭർത്താവാണ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ആദ്യമായി വന്ന് പരാതി കൊടുക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഡിയാൻ മദ്യപിച്ച് വന്ന് അവരുമായിട്ട് വഴക്കുണ്ടാക്കി 2 അടി കൊടുത്ത് അവർ കയറി എന്നിട്ട് കിടന്ന് ഉറങ്ങിയപ്പോഴേക്കും അവർ തൂങ്ങി മരിച്ചെടുത്താണ് ഭർത്താവിൻ്റെ മൊഴി. അപ്പോൾ അത് അന്വേഷിച്ചപ്പോഴേക്കും ബന്ധുക്കളും പറഞ്ഞത് ഇയാൾ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് 3 വർഷമേ ആയുള്ളൂ. കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് നാളെ മുതൽ ഇയാൾ നിരന്തരം പീഡനത്തിന് വിധേയയാക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് മൊഴി. നാട്ടുകാരുടെയും മൊഴിയുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നും നമുക്ക് പോലീസ് അന്വേഷണത്തിൽ അതൊരു മാനസികവും ശാരീരികവുമായ പീഡനം മൂലമാണ് ഇങ്ങനെ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാനുള്ള കാരണമെന്നാണ് നമുക്ക് ഇതുവരെയുള്ള അന്വേഷണത്തിൽ നിന്ന് ബോധ്യപ്പെടുന്നത്. பிரேத பரிசோதனை ரிப்போர்ட்டும் உறவினர்களின் தகவல்கள் உட்பட உள்ள சாட்சிகளின் அடிப்படையில் குற்றவாளியை கைது செய்தனர். தொடர்ந்து ராஜமுருகனை நீதிமன்றத்தில் ஆஜர் செய்து ரிமாண்ட் செய்தனர். நியூஸ் பியூரோ, ராஜகுமாரி.